Знак телекешета. На телеканале эфире информацию равахт албун студия Хурит Батрац Цибертен албун эфира. Aktualul Farsta. Duemi de înfățăgă moză pațahadun budget ist kun nerțewa و ad kostmăstă fafilder kenene plan achest kun nirțevzanis. Evzer bunu xettem ana keske transkam kuse ervel bunun rejime fendagun slujbete sekuz darans trasay و verme. Nog bunu razme irun adem tradicime geskene sankenens bnatıq seve berek bun. Duemi de înfățăgă moză pațahadun budget ist keine Zewe u Respubliken sis aktualun farst. Razdar ası farsta saldar hattı xastersit parlamenta sesiye bunu fetkme felek vorum keynevet u ya xusay yusesi der vagdnirtsit. Duemin duan fëtësega mazan paçahadun budget ist kenjerse duemen udzen berek festiugjete. Janvare me efesteme vedamstvaten ama organizaciten finanson farestexilcen sevdiste duemin duan amazı budjetin emetze iu dua desem xayem. O insan kene oma budjeton faresti iu dua desem xay raxilcen kenen keste raxilcen rtsediste baqa qend gun stadyaten vel dayder takustmız gafidene texay. Levert sevdiste fëtësa gırteme. Salama parlament duemin duan fëtësega mazan budget nisvidar kenavedme. В основном, как мы получали зарплату, так и будем получать. Ну вот спустя 3 месяца, то есть начиная с 1 апреля, мы не имеем права выплачивать субсидии. А мы знаем, что субсидии у нас получают некоторые организации, в том числе энергоресурс. А это что? Это наш газ, это наша электроэнергия. И тут тоже, я думаю, комментарий излишний, чем это чревато. Geotelena nexestem geske beste seyrak finansun dokument ist kenjerse doi bandavzan archivte emekade хадзарады кушчетыл. Они у нас в бюджете появились только с августа. То есть даже в бюджете они не тогда появились, для них нужно открыть коды классификации, в соответствии с которыми они потом будут отражены в законе о бюджете. Так вот, их финансирование в бюджете 2020 года, оно не отражено в полном объеме. И теперь встает вопрос, как они будут финансироваться в 2021 году. То есть на них просто денег может не хватить. И то же самое касается районных больниц, амбулаторий, ФАПов, которые в декабре прошлого года перешли в подведомство Минздрава. Да, там тоже произошла централизация управления, и здесь тоже могут возникнуть проблемы, вплоть до того, что мне сейчас сложно сказать, как они будут получать зарплату, будут ли они ее получать. Budget ist kun nertsa wat fadat nevezen prezident emechitsa de fesavartsun fond tesexest kenenen raster atse fond teirachitsen ertsevens finansta koronavirus erinчин тимачико севце медиктен валам хас фараста бафидене техай. Что касается стимулирующих выплат для медработников, да, здесь тоже все-таки сейчас я буду говорить на перспективу через 3 месяца, что у нас будет происходить. В первые 3 месяца здесь тоже проблем возникнуть не должно, потому что мы потеряли, фактически мы не можем использовать финансовую помощь Российской Федерации, которая была прислана нам в декабре прошлого года. То есть мы ее не отразили в бюджете 2020 года, должны были, но не отразили. Но в сущности мы их сейчас не использовали. И теперь в связи с этим обещанные нужные для наших медработников выплаты, доплаты к зарплате, они будут осуществлены, но они будут осуществляться из резервных фондов правительства и президента. Но здесь проблема кроется в том, что мы будем формировать резервные фонды только первые 3 месяца. Если в течение этого времени мы бюджет не примем, то уже начиная с апреля вот эти резервные фонды мы не сможем формировать. Уже есть ограничения. То есть и что потом с выплатами?
То есть здесь будет тоже проблема. Бәстәй сәрак финансон документ искән ерце двой бандавзан анани зинат қақаныны қабазылдар. Валдайдер та республика медицинун вагдатты хостай сифтун кәніні қоттағыл. Минздрав будет вынужден каждый месяц формировать отчетность по расходованию медпрепаратов, да, то есть это все строгая отчетность, здесь должна быть выдержана прозрачность, да, все это должно быть учтено. И мы должны будем формировать отчетность, мы должны будем каждый месяц определять свою потребность, свой запрос, да, в финансовых средствах на, в частности, лекарственные средства и так далее. И это сложная задача. В нынешних условиях эта задача сложная, и я не исключаю, что здесь могут возникнуть очень серьезные задержки в финансировании, задержки в закупе лекарств, да, и опять же будут возникать проблемы в больнице уже на месте. Ացած վցագամյան վարայ ֆաստեմա ֆալդարոձան բյուջետոն կաբազը ամա պատսաղադուն служба գանջիտը կոստմաստ վեյֆադլ ֆիխուսն կոտո ռեսպուբլիկայ պրեզիդենտ Բիբլտ Անատոլի яхղդոն պրեսկոնֆերենցի ռաստաջը ֆալաջի օթելենա կուտբանսան կոտավումա գասկա պարլամենտ դուամին դուն ֆցագամազան պատսաղադուն բյուջետ քննարայսա վատ կոստմաս ֆալդար քարանը фадл фанта ахаст нирцавзстым. Что касается долгожданного повышения зарплаты, здесь тоже, если мы не примем бюджет, мы не сможем принять поправки в бюджет, согласно которым мы уже сможем посадить в бюджет вот это повышение. Там очень серьезная сумма повышения зарплат госслужащих и работников бюджетной сети. То есть это тоже остается вот вопрос, повиснет в воздухе. Я надеюсь, все-таки, как вы сказали, мы примем бюджет и примем поправки. Дуамин дун фцагамазан бюджет искуннарса ва двифастиюаган афону лахас нирцаудзан инвестицион программадар. Автомайта программа махастарцет корт социалонистани ва жабекта арастат ва доннематse электроэнергии фасаварсун хахы арастаттар. Кокойте Анжела, Коцте Зарина, Коцте Рауль Тататаксана, информацион равахт абон. Президент Бибелт Анатолий рарфа кутта прокуратура кушетенсе профессионалун барак бунусутан подсахады сарлак бонусан кутта заге нефсис прокуратура кушета дартар дарке қаққанзысты конституцион нормета растай ама юзер дионе ке служба кензысты законен амасын захта анани зинады харзивжыты агар унтахы ама сабырады фандиекта. Прокуратура кушетенсе профессионалун барак бунусутан рарфа куттуй хисауды сардар хаста хаст кенек бекойты Геннадий ама парламенты сардар таттаты аландар. Республика энер декок сутке варек авда хахтата митхецек авда авзар бун гадмана каске транскам фанда кусы эрвел бунун режиме фандагун служба тасакуз даренс трасай ваверма. Kad nrung zmegu novarnaud و دزنونی و دسم یانواره بون غد فیبزر در اما ترانسکام افتا ماگیسترال الواور تخکر فایفتم. انا قنبونک افدا خد سمید کیوار دوی دکاک بون زنزین تفزارن کنه کدبال زدتن آفتا فنداگون سلوجبتن در. کشت دکاک بون کوسن ترانسکام خوستار خیاس غدک کننل. و الوت کن آور تفادل مینیستراد کشت تسد دست زنوار با خواهک شوفر تن بخوز کنم من. Zdůrazňuji jménem Mitrovorodí, no tu strudno stafazendi, fala mana chuskanam, vizufta fafildariste, vajsum soraydar, stadi mogam bochuskutom, ma ortadiste safandogol. Abunu ونگال فنداگل ارسدی و فنداگون ترانسپورتون ساو سگاتی رستو متسوگ اوپیل شوفر بقیات نیسا رخصتی میا ماشینا سنبلد فنداگ کرونه ورد بیتونل آواری فستیو اگه مقدار نیچی با یفتم فستاگ بونت زفگار ففل درستو الوت کن آورت مینیستراد ما بازورن ساوتن Sabun tu yorkhoinch, sacaram bumbira laputan. من وفشن کسنتم زبخی ولدر من بکارنای ماشینا میکوتسیدی من بخوز کتم آنترتا فندارست فات صدمن اللستون Hafta balzat tantessagiste tulgadurtadar iwa jubnet de fandagel achizan der nalvaim falsafandagum slujbata asgda kanens operativon gdawaim apatos zinzina tamna kaske transkam fandagomu transport apat khostandar جو تاکسان کزی تازمت تلگامبانی ایر اینفورماسیون را وقت آبون. Отсаз да республике арест севдесте алхазун объекта, адаппат эксплуатациями кумалавер дерцевой дывынсы пар объекта. Уйфадал хитсенгун дерцет миллиард артасада фензай миллион сумы, варахтаре черткутаригине репортажем. تو
Duemin duen fetzegamazı fand kennens erten jumazale fadel kost fauen. Saras da taqay jumiaxis garaxi sanertsid miljard ertasada fanzay milyon sume. Atsaz aras da duen kostata apat grax saqoma fawi am exploatatie malava der sawi duen separabikte. Wadun nematse gorat avdunjder. Aftama atsaz fand kennens kort saran khazarte aras dar fauen. Это два пятиэтажных корпуса в городе. Это один корпус у нас будет по улице Героев, то, что мы начали строить в прошлом году, и корпус по улице братьев Губаевых. Кроме того, в этом году мы предполагаем завершение 2 18-квартирных жилых домов в поселке Джава и 18-квартирного дома в поселке Знаур. Atsaz faudzen wana tadxinval maydonadzane arastade dikagidaptar. Aftamo arazjten sazar diz nuga khorazma ertekagam skula bastakhay arastad karuma faun. Atsa bikteste atsavga astaras chinefatis ama sa arastad saldar idabekun kamansid akhamtam. Дуамин дун фетцагамаз фанд каненс нуг объекты арастадма аревналындар. Кроме того, в текущем году у нас предполагается начало работ по таким значимым объектам, как мост в городе Цхинвал по улице 13 коммунаров, так называемый Старый мост. Также предполагается начало работ по строительству детского лагеря в селе Мзимком на 150 мест. И кроме того, предполагается проведение работ и по устройству резервной линии электроснабжения. Как это прокладка кабеля через Рокский туннель. Atsavgast jarastad makaman revneltoy wetse objekten lidegender kun savens arastadun kostata. Nog objekte fadelta arast save projektun smidun dokumentacji. Abbat objektender fevral mekaru maqama arastar sawa anaman qavak dokumentacji. Amma mart mayradiane revnolu aktivun arastadun kostatam. Chetqoteligina gasita arsen kubaritata Fatima informacion rawacht abun. Koronavirusi pandemija xusay imjag axıradun vogdette axıradun processet distansunay. Festogreste Respublike epidemiologun vaveru stabilun. Uita fadaddette axıradı tradisyon formama rahiznen. Axıradun proces noguzen fentesem yanvaray. Raydian glasta organizaktan axora proces raydayzan sipardasam yanvarı. Wazardan lawun kanam xustari restuna paskotada axkat kersedeste duun fitsagam oktyabri koronavirus infeksiya paraxat fastiyagan. Organizaktan axora proces waqt distanson xozam. Birat hatsama diskanin zarga raydian glasta axora proces sipardasam yanvarı tsama raydayzan ama asta kogam xisar glasta fentasam yanvarı. Asa farste fadalan benak zoprat ta axora tamazona administrada skola rumaya imyog ama walam khas axora da upravlение sarglalak jiut ninam. С 1 по 4 класс дети выходят 14 января и согласно расписанию старому они продолжат учебу. Что касается детей среднего и старшего звена с 5 по 11 класс, они выходят 15 января и тоже согласно расписанию у них возобновляются учебные занятия. Цхинвала бира профилун колледжи малам хаса хорады вогдати дар ахыра процесс райдайдзан фентасам январяй. Начальная школа в традиционной форме работала уже с ноября. И согласно учебному календарному графику, каникулы у них длятся по 13 января. Согласно этому календарному учебному графику, они выходят учеба возобновляется у них 14 января. آخر گنجت اما آخر گنجتن آل بوندر بست خواهیم با خیزگی قام بارس سواسه تفت هرتن آف دم او میوال دریا تفت کمان و اودونن سکولا مساونه بار نی. С 5 по 11 класс дети были на карантине, то с 15 вот на день позже, с 5 по 11 класс дети приступают к занятиям в традиционной форме. Карантин растади собидят тасип патахкад наодесте масакост хас кутой арвел бунун режиме. Кост Зарина газета Елена Богата Азис информацию равахт абун. İran adam meis ermester iochem berekbun kese ixsev nikem belexonen uitavu benot ixsev. Wasa kar kenutta sagiste ası berekbune sera kusertekte.
ایران آدم فدال تفستم از تر بناتخ سف نسان کود توید انجمای فسا کنتا دکا کوریه دت سج نوگ بون رازمه بناتخ سف می بینون تسخی راز بالخوابات ست تکود توی و من ما ایران آدم من ماتسد خزار باردوگ بینون ت باردوگل اما یو مگس که آل خزار در سخی فزخ توی سب بناتخی سوان اگر استمی مایوس خزار سفوسود و دون در فزخ توی بناتخی سوان ایران آدم ورنناد مگس که بناتخی سوان یا بنات ایس خزار باخیزن راخی زردگی فارس وارز سخدک زینات ایسا هم قدکن ناد زرگ تالم تختندر قوه بالک کات کنن راز داری ارگفستوی تار خصفز و من مایو بینون تو دست بیرم اما سن که زغنه قوه واسگ نفاق کتا نرتافل در آرگفدنز واسگ بینون تا بناتخ سوه ارورنز زاتچن فنگ اما زخی بافزخ سنز بناتخی سوان بناتخ سوه یو بینون تو انگ تای آلچی در سکفتا خود سومه فتزاگی و سکفتا اما یو بینون تای آلکی در بناتخی سوان بافزخ ستا خزار خیستر سمی سوی باخی زافت بلزای وی کت دارید در انانی زمت ساردفست است خزار خیستر نلگوی ماگیو کسکفتا و دیو یک گوخت زرخته مقامه و دایید خیلی مشروع کم سوجس خیلی گنده گنن و در فسورم باید نزخی نکتنده گنن ارتكرجن در ایران کننش فلی در بنتو راست نید خم ارتكرجن کننش سردك زدن خوشحال نمول کنن بودن جمع و خود کن فنگل سرواگ فتجاکرد که زخواه خوشحالن و خیلی ما بنات خیشو چیلون در فلی جست فنگالی جست نگای مفرق گوی میت خارج تو خم تگواسی تا کن و تایوارس تو کدی ساتن فندی خوشحال سکولا دی خیشنه و من تو خم خیشنه فله میت استالچی آرستم وی فستا نخواست بارلور در سو خزار خیستر افسینن و من ما بنات خیسو سلگوی مکتم خوز در زرده داره خزار فل در سلگوی مکیار خواهی و مگس کم بنات خیشو مشت در خوی شده خون سلگوی مگم نوگوی مگ فل در کوس خجارت دیه کت فزنم باید ارگومه در وی آخر سلگوی مکتم شو وقت یا خم کس سلگوی مگ خوزه کزارون تو خوزه استم خود ویم بود نلگوی مگ خوزه در زرون لگ خوزه یا بونو ما میگه خوزه در فز داخل میگه کندارن بادا خجار میده آل خوزون در فزنم باید فلخی بمبارن کنه انا من قواگو کفته تفسته اتم راخیزن خزار روخسا خستن کنن بینون تایوچ سل رسته قوم آلاو دای کوی کرتن ویتا خیود سمایو بنات خیزو در باخورد تایت یا نابل رسته گوند خرینک تای وی فسته کفته تدارت در فکننز حالچی در سرما گوند نخواست فزاقه بنات خیزوان بیرت ارمسنز راز در کدودی و دادتم ایران گرگوسته چی شروع سبون بالگو مراخیزو بالگون کمانی سبونو ما بادیز مراخیزو بلاشد کمه که خونین شرین و سرما گوند خجار کمانی سوچ کن نقوم راخیز است با خیزن چی فسته بیرال نقل نیدروز و شرمان السال با خیزن چی مستی تا فن مرکزن چی ماجی کلی استفاده خیز کار که خواهد مثلا خورس خود داغم ویم باید مقام برن قامه اتاقون تخته کد من جوار کد من داوودون سخر نشسته واسطم بانشفته قد آخرین بار نادیس منم با خداز گفت تکنم باید کد آخرین بار نفته ناس کنم بانشون نشسته واسطن چی اما کد بناتخ سفنای گنن ارسطه گوند خرینک تای اتاگونن باخرن کنن و در خزار ما انن قلاج ایشچی کفاوزگ و دویتا سوزگ کننز اندر خرینک تای او تا آلونات صوتی تفاجیما خریبات آرنولد کماریتا تفاجیما اینفرماسیون را واقع دابون آخه ودست نبونه خبرتم نردو فیلم بلد میفیلم